Good afternoon, everyone. Our Mass intentions today, November 1. Thanksgiving for the gift of life of Marlene Magno and Francine Ann Clarianes, Rodora Salcedo. Special intentions for the repose of the soul of Sister Guillermo Mangan. Let us include in our prayer the gift of life of Lisa Osoyo Sanchamer Iyoyo, Nathaniel Kabibe.
Hallelujah, hallelujah, joining in endless praise. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agud niya mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan niya mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod niya sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Ya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kag sa duta ang pagidait, kag sa duta ang pagidait, sa mga taong may maayong kabubuton. Ginadayaw ka namon, ginapanginbulahan ka, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon,
ginapasalamatan kanamon. Bangot sang dako mo nga kahimayan. Ginoong Diyos, Hari sang langit, Diyos sa may nga makagagahom sang tanan. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak, Ginong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang amay, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw nga nagawalas ang mga kasalanan sang kalibutan. Maluy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sang mga kasalanan sang kalibutan. Batunon mo ang amon pag-ahampo, batunon mo ang amon pag-ahampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sang amay, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Tungod kay ikaw lamang ang santo, kagang labing matas. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Ginoo, kaupod sa Espiritu Santo, sa kahimayaan sang Diyos Amay. Sang Diyos Amay. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Mga muyo kita, o gamhanan kagwalay katapusan nga Dios, karon nga adlaw imo kami ginatugutan sa pagpadungog sa tanan nga mga santos sa isa lamang ka fiesta. Paagi sa mga pangamuyo sining madamo nga mga umalampo, ipakita pagid sa amon ang imo dako nga kaluoy. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagakahariyo pud sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan.
Balasahon gikan sa libro sang Bugda kay San Juan. Ako, si Juan, nakakita sang isa pa ka anghel nga nagakari gikan sa sidlangan nga may silyo sang Dios nga buhi. Gintawag niya sa mabaskog nga tingog ang apat sa mga anghel nga ginhatagan sang Dios sang gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Ang anghel nagsiling, hindi paghaliti ang duta, ukon ang dagat, ukon ang mga kahoy, tubtob nga mamarkahan namon sang silyo ang mga agtang sa mga alagad sang aton Diyos. Kagin sugiran ako sang kadamuon sadtong ginapang markahan sang silyo sang Diyos sa ila mga agtang. Ang ila kadamuon, isa ka gatos, 144,000 halin sa tanan nga mga tribo sang Israel. Sa tapos ini, nagtanaw ako, kag may madamo nga mga tawo, nga wala sing isang nga sarang makaisip sa ila. Nagikan sila sa tagsa karasa, tribo, pungsod, kag lingwahe, kag nagtindog sila sa atubangan sang trono kag sang kordero. Nagabayo sila sing puti kag Nagabayo sila sing puti kag malaba. Kag may mga palmas sila nga ginauyatan. Nagsilinggit sila sing mabaskog. Ang amon kaluwasan nagagikan sa amon Diyos, nga nagalingkod sa trono, kagikan sa kordero. Ang tanan nga mga anghel nagtindog sa palibot sang trono. Dayon, nagluhod sila sa atubangan sang trono, kag nagsimba sa Diyos. Ang nagsiling, kabay pa, ang pagdayaw, ang himaya, ang kaalam, ang mga pagpasalamat, ang kadungganan, ang gahom, kag ang kusog, iya sang aton Diyos, nga walay katapusan, kabay pa. Ang isa sang mga katigulangan, nagpamangkot sa akon. Sino ina nga mga tawo, nga nagabayo sing puti, kag diin bala sila maghalin. Nagsabat ako, tiyoy, wala ako makahibalo, ikaw ang nakahibalo. Nagsiling siya sa akon. Amo ini ang mga tawo nga nakaluwas sa dako nga paghingabot. Ginlabhan nila ang ila mga bayo, kagin paputi nila sa dugo sang kordero. Ang pulong sang Diyos. Amoy niyang mga tao nga nagapangita sa pagtanaw sang imo nawong o Ginoo. Ang kalibutan kag ang tanan nga yara sa iya sang Ginoo. Iya man ang duta kag tanan nga nagakabuhi sa duta. Iya inigin tukod sa madalom nga mga tubig, sa idalom sang duta.
ginpasad niya ang iya mga sadsaran sa kadadalman sang dagat. Amoy niyang mga tao nga nagapangita sa pagtanaw sang imo nawong o Ginoo. Sino bala ang makataklas sa bukid sang Ginoo? Sino bala ang makasulod sa iya balaan nga templo? Ang may matinlo nga binuhatan kag panghuna-huna, nga wala nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Amoy niyang mga tao nga nagapangita sang imo naong o Ginoo. Pagabindisyonan siya sang Ginoo, kag ang Dios nga iya manluluwas, magapakilala nga wala siya sing sala. Amoy na ang mga tao nga nagapalapit sa Dios, nga nagapalapit sa atubangan sang Dios ni Jacob. Amoy niyang mga tao nga nagapangita sa pagtanaw sa imo nawong o Ginoo. Amoy niyang mga tao nga nagapangita sa pagtanaw sa imo nawong o Ginoo. Balasahon gikan sa nahauna nga sulat ni San Juan. Mga hinigugma, talupangdan ninyo kung daw ano ang paghigugma sang amay sa aton. Ang iya gugma para sa aton tama kadako sa bagay nga ginatawag kita nga anak sang Dios. Kag matuod gid man nga amo kita. Gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini nakakilala sa Diyos. Mga hinigugma ko, karon mga anak na kita sang Diyos, ugaling hindi pa maathag kung mangin-ano kita sa ulihi. Pero nakahibalo kita nga kung magpahayag si Kristo, mangin kaangay kita niya, kag makita naton ang iya matuod nga kinaugali. Ang tagsa-tagsa nga may iya sini nga paglaom kay Kristo nagapaputli sang iya kaugalingon subo nga si Kristo putli. Ang pulong sang Dios.
Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Sadto nga panahon, sang makita ni Jesus ang mga nagadinugok nga mga tawo, naglakat siya sa bakulod, nagpalapit sa iya ang iya mga gintuton-an, kag naglingkod siya sa pagtudlo sa ila sang masunod. Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan ang mga nagakasubo, kay pagalipayon sila sang Dios. Bulahan ang mga mapainubuson, kay magabaton sila sang ginsaad sang Dios. Bulahan ang may dako nga handom, nga magmatarong suno sa ginapaabot sang Dios. Kay ang Dios magahatag sing katumanan sina nga handom. Bulahan ang mga maluluyon, kay pagakaluyan man sila sang Dios. Bulahan ang may putli nga tagipusoon, kay makita nila ang Dios. Bulahan ang nagapaluntad sang pagidait sa tunga sang mga tawo, kay ang Dios magatawag sa ila nga iya mga anak. Bulahan ang mga ginahingabot, tungod kay ginatuman nila ang ginapaabot sang Dios sa ila, kay ila ang ginharian sang langit. Bulahan kamo, kun ang mga tawo magapasipala, kag maghingabot, kag magbutang-butang sa inyo, tungod kay kamo sumulunod ko. Magakalipay, kag magahinugiyaw kamo, tungod kay dako ang inyo balos sa langit. Mga utod ang ebanghelyo sang Ginoo. Malipayon nga fiesta kanaten tanan. Ay, dabaket kita malipayon, no? Ang aten ebanghelyo pabala nagahambal bulahan kamo. Kagang tinaga nga bulahan, nagakahulugan, malipayon. Gani ang mga katawhan nga ginkabig kang Dios nga anang mga katawhan dapat malipayon. Ang tagsa katawo nga gintawag agad na magsunod sa banas kang aten nga Ginoo dapat mangin malipayon. Ti ako personalmente malipayan taking kadiya nga hapon, no? Rediya si Father Alex, nag-imaw ka natin sa diyang Santos nga misa, rediyaten mga Mensa Domini sisters, kakamu nga mga sumilimba natin, ang atin nga mga sisters of St. Joseph the Worker, ang atin mga orphans, kag ang mga santos natin, nga daw mga sarantuson man, ang daw mga itsura, no? Malipayan kita, tungod atin ginasaulog kadiya nga adlaw ang solemne nga fiesta kang tanan nga mga santos. Gani ginatawag diya nga fiesta de los todos los santos. Ang fiesta kang tanan nga mga santos. Gani beket dia fiesta kang kalabira, beket dia fiesta ka mga aswang, beket dia fiesta ka mga kapre, beket dia fiesta ka mga kalansay, o kung ka mga utod, nga mga kahig, ka mga alima, fiesta dia ka mga balaan, nga gintawag kang Dios, agad nga manginsaksi, kang ana nga gugma, kanaten tanan. Tibalikdan yung mga inged, sa wala kag sa tuo. Hindi natin pag natawag ko do mga santos man. Natawa ko malipayon man, tagdabulahan man ang itsura, no? Sa tinga kang kalisod, sa tinga kang kabudlay, dapat padayon kita nga mangin bulahan. Mangin malipayon. Hay kuon kang aton nga ebanghelyo,
ang yabi kang langit, ang yabi agad nga mabato natin ang kabugusan kang pagkabalaan kang Dios, amo ang kabuhi kang pagkabulahan. Kung kaya ating ginubulahan kamo, nga nagakilala kinanglanan kang andang mga kalag, bulahan kamo nga mga ginahingabot, bulahan kamo nga ginapasipala, bulahan kamo nga nagaantos, bulahan kamo nga nagahibi. Kay ang sabat ng tanan, rediyan sa Dios. Ang sabat ng atin mga ginapangita sa kabuhi, rediyan sa langit. Ang sabat kang kabuhi, kang kalipay, rediyan sa Dios. Mga kabugtuan, ang mga santos natin nga gindeklarar, kagura gindeklarar kang simbahan, nagkabig kang atin nga Ginoo bilang sulundan, kag sa tinga kang andang mga kabudlay, anda pagihapon nga ginbaton ang Dios sa andang kabuhi. Kag anda nga ginkabuhi ang tawag kang Dios, agad nga magmangin, malipayen sa tinga kadiyatanan. That is why they are called blessed. No? Mga bulahan. Ti kita, nagahanda man bala kita nga magmangin bulahan. Ang unang requirement kang pagkabulahan, dapat kita mangin malipayan. Mangin malipayan. Sino dyan malipayan? Bayaw 5? Ang wara, nagabayaw ka ng 5, kung siguron, rayo pa kamo sa langit. Ang wara, nagabayaw ka ng 5, ay, paano ka sa gihapon mangin santos, kung wara ikaw nagahanda nga magmangalipayan? Ti Father, wala pa ko kadaog sa luto. Father, wala pa ako ti ubra. Father, wala pa ako ti amudya. Pero, bekat sa amudya nga mga handem, kundi dapat atin ginalantaw ang handem nga ginakalipay man kang mga katawhan nga ginpahayag ni San Juan sa nga bugna sa atin una nga pagbasa. Mga katawhan nga nagabayo kang puti, kaya nagabitbit ka mga palma, kag malipayon nga nagadayaw sa Dios nga warat untat, tingaday nakita nanda sa Ginoo ang kapupunan kang andang kabuhi sa tinga kang kalisod, sa tinga ka mga kasakit. We are all citizens and recipients of heaven. Ang handem kang Dios ka natin, amo ang langit. Ang handem kang Dios ka natin, amo ang magpakig-imaw kita ka na. Kung naganibay sa Ebanghelyo ni San Juan, magalakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo. Agod niya kundiin, magabalik ako kag kuhaon ko kamo, agod niya kundiin ako, didto man kamo. Ugaring, para ka natin, ato paglantaw ka dyan, nahadlok kita, tangaday maagi kita sa kamatayan. Pero ang handem kang Dios, amo di ay, agad niya kundiin ako, rugto man kamo. Tido ano kabulahan ka natin, do ano nga pribilehiyo di ang gintugro kang Dios ka natin, nga sa tinga kang atin pagkatampalahasan kung kaisa, sa tinga kang atin kahuyang, sa tinga kang atin mga kakulangan bilang tao, ang Dios padayon nga nagapreparar kang lugar para ka natin. Kag ano ang diyang lugar? Amo diyang langit. Sa diin rediyan ang atin na pagpakigbahin sa kalipay kag pagidait kang Dios, nga amo ang magapuno kang atin kabuhi, kag magatugro ka natin kang matuod-tuod nga smile. Yuhum, tenged kay kita malipayan. Ti sa tinga kadiya kung nagahibi ikaw sa tilad, ayaw makabala ka, magakadlaw ka gid sa urihi. Kung ikaw nagaantos ka may ginapasan kadiya, ayaw magkabala ka, mamagaan gid riyan sa urihi. Kung ikaw nagakamang-kamang pa sa tilad tungod kang kabudlay kang kabuhi, ayaw magkabala ka, magabangon gid ikaw sa urihi. Kung ikaw nagaparamanog imong mata, kapirmi lang hibi kang turangab, ayaw magkabala ka, magayuhum ikaw sa pira ka adlaw, tungod kay ang balos kang Dios, kang imong pagsunod ka na, amo ang balos kang kabuhi, nga warat katapusan. Balos kang pagkabulahan, balos kang langit. Manami lang tawon ang atin na mga kabataan sa tilad, naka-costume,
nakasuksok kang mga santos. Agad ipadumdum ka natin, nga tanan kita may kapasidad nga mangin santos. Bisan pa kung kaisa ko atin itsura daw, hindi sarantuson. Bisan pa kung kaisa atin ugali daw, hindi sarantuson. Tanan kita may higayon nga mangin santos. Ang mga santos nga ginasaulog natin sa kadiyang adlaw, mga katauhan man nga parehas natin. Hindi man sanda perpekto, hindi magid sanda makuon natin nga kumpleto ang tanan, agad mambal kita nga pasado sanda sa Dios. Pero manhaw langin pasado sanda sa Dios, tungod kay kilala nanda sa dang kaugalingen, wara akot ikasarang, agad niya matuman ang tanan sa akin kabuhi, kun wara ang bulig kang Dios, kagahum kang Dios, kanaken sa akin kabuhi. Di mga kabugtuan, ang pamangkot, sino gusto nga mangin santos, bayaw 5. Ay, wara gid. Lord, ay maan lang sa imong mga tao sa tilan. Ura ti gusto nga mangin santos. Sino gusto mangin santos? Bayaw 5. Dapat tanan kita. Ay. No. Wanaw. Kay amo diyang aten handem ang makapalangit, ang makaabot sa langit, mga santos. Deklarahon man kita kasibahan o kung hindi, pero amo diyang handem dapat ang aten tagipusoon. Pero, ang pamangkot, gusto mangin santos, sino gusto mangin malipayon, bayaw 5. Ay, dasig sanda. Gusto lang nanda malipayon, di sanda gusto mangin santos. Na? Pero, sino gusto nga magsunod sa atin na Ginoo, bayaw 5. Ay, laka pa sa pamahata ka karbaw anak barayaw. Lord, gusto lang gali naman magmalipayon, pero hindi kami gusto magsunod kanimo, hindi man kami gusto mangin santos. Ti ano lang bay? Kadiya nga adlaw, ginatawag kita sa pagkabalaan, ginatawag kita sa pagsunod sa kabuhi kang aten nga Ginoo. Kabay pa, kuon kang aten ikarwa nga pagbasa, ang aten kabuhi, kinatawag kita, agad mangin kabahin kang kabuhi ni Kristo. Kabay pa nga diyang pagpakigbahin. Magdara ka natin kang padya, kang kabuhi, kang pagkabalaan. Maybe some of us are living saints. Titingwaan natin na magpadayon kita nga mangin santos, kang mangin balaan, sa tubangan kang Dios, kag sa bugos nga banwa kang Dios. Amen. Palihog, magtindig ang tanan. Aten karon ipahayag ang aten nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagagawom sang tanan. Magbubuhat sang langit at sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo, iya anak nga bugtong aton Ginoo. Kagimpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kagilubong, nanaog sa mga minatay. Sa 4 kaadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa langit na nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, mga muyo kita sa Ginoo, agod mga buhi kita suno sa pagkabulahan sang Ebanghelyo, kag pangitaon nato ng himaya gikan sa Dios, kag indi suno sa paino-ino sang kalibutan. Sa tagsa kapangamuyong aton isabat, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Para sa mga manugdumalas sang simbahan, kabay nga ipahayag nila, kag magpanaksi sila sa pagkabulahan sang mga kubos, mga maluluyon, mga putli singkasing-kasing, kag mga ginahingabot tungod kay Kristo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Para sa mga opisyalis sang gobyerno,
kabay nga maghalong sila, batok sa pagsulay sang gahom, manggad kag ambisyon, kag pangitao nila ang labi nga importante sa mata sang Dios, kag ang magadala sa ila sa ginharian sang langit. Mga muyo kita, Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. para sa katilingban ni Kristo, kabay nga kabigo nila ang pagkabalaan labaw sa tanan nga mga interes, kag kalipayan sa kalibutan. Mga muyo kita, Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. para sa aton tanan nga nagatililipon sa sini nga misa, kabay nga ang Eucharistia maghatag sa aton sang kusog nga magakabuhi suno sa Ebanghelyo, kag paglaom nga mangin kaupod sang mga santos sa langit. Mga muyo kita, Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. para sa aton mga utod nga nagkalamatay, kabay nga maaguman nila ang langit nun naginharian, ang padya para sa mga ginapakabulahan sang Dios. Mga muyo kita, Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Sa kahipos atin ibungad sa Ginoo ating personal kag komunal nga intensyon ka mga pangamuyo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang mga pag-ampo sang imo mga tumuluo. Himpita kami nga imo ginaagda sa pagpakigambit sa imo Dios nun nga misteryo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon dagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. O Dios nga amon namay, kahamutining mga dulot nga amon ginahalad, sa kadungganan sang tanan nga mga santos, kabay nga mabuligan kami sang ila pagampo, karon nga yara na sila sa langit, agud madangat man namon ang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon samon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Karon nga adlaw imo kami ginatugutan, sa pagbansag sang tanan nga mga santos, nga mga banwahanon sang balaan nga syudad, ang langit nun nga Jerusalem, nga ahamon iloy. Dira ginadayaw kasing walay untat, sadto ngamon mga utod nga nagalibot sa imo trono, subong sang isa ka korona. Bisan nga dumuluong kami sa sining nga duta, nagakalipay kami tungod sang himaya, sining bantog nga mga katapos ang imo simbahan, nga natuytuyan sang pagtuo, kag napabakod sang ila mga pagampo, kag mga pagsulundan, nagakadto kami nga may kaisog, padulong sa sinangabalaan nga syudad. Gani upod sa kadamuan sa mga santos, kag sa mga angheles sang kalangitan, nagadayaw kami sa imo, nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos ang mga ehersito, napuno ang langit kag duta sang kahimayan mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan, dayaon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan, napuno ang langit kag duta sang kahimayan mo. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kagangay gid niyang tanan ng mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan ng mga butang. Wala kagid nagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, paagi sa Espiritu Santo, pasantusa ining mga dulot nga amon gintigana para sa imo, agod niya mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya,
Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag magkaon kamo sini, kay niya mo ang akon lahawas, nga igatuhugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iyaging kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag mag-inom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igauhula, para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo nabanaw, magkari ka, o Ginoong Jesus. Gani o amay, ginasaulog namon ini subong handumanan sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sininghalad sang imo simbahan ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agud maambit namo ng palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, kay San Jose iya hinigugma nga bana, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakiguli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sang pagidait kag kaluwasan, palig-una sa pagtuo kag sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sining duta, ang amon Santo Papa nga si Leon, ang amon obispo nga si Marvin, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tawo nga gintubos sang imo anak. O maluluyon nga amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban, nga imo gintipon diri. Tipo naman paagi sa imo gugma, ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos, nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabian. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan.
Pagisayaw pud sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Dios, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen, amen, amen. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing madako nga pagsalig, suno siya gintudlo sa aton. Amay namon nga yara ka sa mga langit, padayawon ang imong ngalan, mabut sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kanunamon sa mataganlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, inuno luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ka nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait na pagiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Magatagay kamo sing paghidait. Kasalanan sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Dios nga nagawala ka sang mga kasalanan sang kalibutan, hatagan mo kami sing pagdidait. Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus ang Kordero sang Dios. Yari siya ang nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na maginadapit sa sining bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang mo lamang isa kapulong ka mag-aayong akon kalag.
Mangamuyo kita. O Ginoo, nagasimba kami sa imo, kay ikaw lamang ang santo. Kag ikaw ginahimaya sa tanan mo nga mga santos. Ginapangayo namon ang imo grasya. Agod nga sa nadangat na namon ang kapupunan sang imo pagkasantos kapag higugma. Kami nga nagapanglakaton magsaylugikan sa sining lamesa. Padulong sa bangkete nga wala sing katapusan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mere corpus et animam, od ninium Filii Tui habitaculum effeci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua leberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Durugin niya, salamat sa inyong pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. Salamat sa presensya ni Father Alex nga nagpakig-imaw ka natin. Salamat sa atin ng mga liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, sa atin ng mga Mensa Domini Sisters, sa atin nga choir, kag kaninyo tanan, kay nungaying sa atin technical team, kag kaninyo tanan durudurugin niya salamat. Pagkatapos ng santos nga misa, bruy luganay kita para sa atin nga prosesyon sa pagtakip kang bulan kang Santo Rosario, kag pagsaulog natin kang kafiestan, fiesta solemne kang mga santos. So samtang naga-prosesyon kita, avoid istoryahanay, mapangamuyo kita ka Santo Rosario. Durugid niya salamat. Ayaw istoryahanay, ayaw compare kay Sara, kung sinuraw ay, sino gwapo, sino gwapa. No? Tanan ang mga santos, gwapo kag gwapa. Sige. So, pagkatapos ka diya, magsaulog kita kang atin nga pagprosesyon. Ang Ginoo yara sa inyo. Magduko kamo ka magpangayo sang bendisyon sa Dios.
Ang Dios among himaya kag ang kalipay sang tanan niya nga mga santos, ngang ila kan dumanan aton ginasaulog karon nga adlaw, kabay nga iya kamo bendisyonan sa gihapon. Kabay nga ang mga pangamuyo sa mga santos magluwas sa inyo sa tanan nga mga kalautan sa karon nga panahon. Kabay nga ang ila balaan nga pagkabuhi magliso sang inyo panghuna-huna sa pag-alagad sa Dios kag sa isig katao. Ang Santa Iglesia sang Dios nagakalipay ngang iya mga santos nakadangat na sa ilalangit nun nga puluyan kag nagapahuway na sa paghidait. Kabay nga maambit man ninyo ang tanan nga kalipay sa balay sang aton amay. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa paghidait, nahalad na ang santos nga misa. Sa aton nga pagprosesyon, darwa lang ka linya, no? Pero kung ang mga kabataan natin, ang mga magagmay sa tinga, tapos ang mga parents sa kilid o kung guardians, kag sunod ng atin mga harahamteng gawa nga mga saints natin, kag kita sa kilid, ang maurihi amo ang imahin kang mahal nga birhen, kag ang nagasunod sa mahal nga birhen. Durugid niya salamat.